بضاعتنا اعتراف بالخطايا ودمع واكف صدقا يسال ننادي حين تختنق الحنايا ألحنا بالصلاة أيا بلال ننادي حين تختنق الحنايا ألحنا بالصلاة أيا بلال ألحنا بالصلاة أيا بلال. الحمد لله المنان الذي أكرمنا بالقرآن المعجزة المستمرة على تعاقب الأزمان، وجعله ربيعا لقلوب أهل البصائر والعرفان، لا يخلق على كثرة الرد وتغاير الأزمان، ويسره للذكر حتى استظهره صغار الولدان، وضمن حفظه فهو محفوظ بحفظ الله من الزيادة والتبديل والنقصان. أحمده سبحانه على ذلك وعلى غيره من نعمه التي لا تحصى، وخصوصا نعمة الإسلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ننال بها الغفران. صلى الله وسلم على رسوله وخليله وخيرته من خلقه نبينا محمد الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور وهداهم به إلى صراط مستقيم، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. كان أتقى الناس وأخشاهم لله، يقرأ القرآن حتى يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه واقتدوا به، فكانوا لا يفترون عن قراءة كتاب الله ولا يملون عن مطالعته، ويتدارسونه بينهم، ويوصي بعضهم بعضا بالتزود من الأعمال الصالحة. رضي الله عنهم، فقد كانت حياتهم قدوة للمقتدين وسراجا للسائرين. أما بعد، فيا أيها الناس، أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم على محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وقد اقتضت حكمته سبحانه أن يكون نزوله في أعظم الأزمان وأشرف الشهور. بعث به رسوله للبلاغ ونشر الدين، فقال: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وتحدي الثقلين أن يأتوا بمثله ولو اجتمعوا لذلك. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وأنزل فيه من الوعيد الشديد ما يهز القلوب، وقال جل جلاله: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا
وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. وبين عظيم شأنه وجلالة قدره حتى إنه لو نزل الجبال الصم لتصدعت. قال جل شأنه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وضرب به من كل مثل. قال جل وعلا: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. وقص به على الناس قصص السابقين وجعله ميسرا للحفظ والفهم. وأمر رسوله أن يذكر به المؤمنين. قال الحق تبارك وتعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وأن يخرج الناس من الظلمات الكفر إلى نور الإسلام. وقد فضل الله القرآن على غيره من الكتب وجعله ناسخا لها ومهيمنا عليها. فقال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. عباد الله، البيت الذي يتلى كتاب الله والبيت الذي لا يتلى فيه كالفرق بين الحي والميت. أما القارئ القرآن والقائم به المتعاهد له فهو في المقام الرفيع والمنازل العالية. والقرآن شفيع لأصحابه يحل عليهم رضوان الله ويأخذ بأيديهم إلى جنات. إخواني في الله، إنه لثواب عظيم موفور يناله المسلم بسبب حبه لكتاب الله وعنايته به وإقباله عليه. فاتقوا الله عباد الله وتفقهوا في دينكم واتلوا كتاب الله وسلوه العفو والعافية في الدنيا والآخرة. تنبه علي بركة دابه علي سبحانه وتعالى دانت تنونينا أني دانت بركة دالي منا. علي الله سبحانه وتعالى علي دي القرآن بين جيجي الأكرام صلى الله عليه وسلم نمنتم كاكوية wajulu fenye wajulu femi ni mogote to akan ikado fili kono kadume fili kono kasa fili kono kasa kasara kono. Al-Qur'an jigna ala fe ala kirana mantoma o de balli kama kisini nema be ala kirayi ala kiram min ne ala ya cili ka hinay ka se dan fem bela jelema ka fendi amma akul lase amantoma femi no be ke ukar kisi sababu ye jiye nyana maya kono ya no be ku ka kisi sababu ye l'akhirah
o fɛn min ni Allahu Ta'ala y'o di alakira n'a mantow ma o de kɛra alikuranɛba ye. Allahu subhanahu wa ta'ala ye alikuranɛba min jigin dugumakolo kɔnɔ. An bɛ seereya k'a fɔ batoma wɛrɛ si tɛ yen min ni batoli ka kan fɔ Ala kelen pe. An bɛ seereya k'a fɔ alakira Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Ala ka jɔn do, Ala ka nabi ɲuman do, Ala ka ciden do, danfɛnw na kuntigi ani danfɛnw na fusamanci. Alakira min n'a ɲɔgɔn ma dan fusamanciya la adamadenw na, wa ɲɔgɔn tɛna dan fusamanciya la adamadenw na fo ka taa buru fiyɛ. Ala ka hinɛ ani Ala ka nɛɛma cidilen bɛ ciden alakira ye, a n'a furumuso barikamaw, a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen. Ala ka diɲɛ bɛɛ ka taa kira ka sahabaw ma, sahaba minnu n'u jɔra alakira kɛrɛfɛ ka Ala ka diinɛ ka sinsin dugumakolo kɔ kan ka cari dugukolo seleke naani bɛɛ lajɛlen na. O sahabaw la fɔlɔ ye Abubakar, a filanan ye Umar, a sabanan ye Uthman, a naaninan o ye Ali ibn Abi Talib. Ala ka diɲɛ bɛɛ ka taa sahababa ninnu ma, ani sahaba tɔ minnu tugura olu la ka baara kɛ ni Ala kumakan ye ani ciden ka taa sira tilennen ye. Ala ka diɲɛ bɛɛ ka taa sahaba ninnu bɛɛ lajɛlen ma. An baden alisilamɛw, an ka bi walanda bɛ fɛn min kan o de ye alikuranul karim, alikuranɛba, alikuranɛba. An baden alisilamɛw, ma huwa alquran? Yali mun de ye alikuranɛ ye? An b'a fɔ alikuranɛ, alikuranɛ, alikuranɛ. Yali mun de ye alikuranɛ ye? Alquran huwa kalamullah. Alikuranɛ ye Ala yɛrɛ de kumakan ye, Ala yɛrɛ bakun dalakan. Ala bɛ ka k'a fɔ kuma, o de ye alikuranɛ ye. Ni mɔgɔ min b'a fɛ ka k'i sigi ka Ala kumakan lamɛn, Ala bɛ ka kuma i ye, i sigi ka alikuranɛ lamɛn. Ani i sigira Ala bɛ ka kuma i ye, danfara si t'a la. Mɔgɔ min i bɛ fɛ ka Ala kumakan kalan Ala yɛrɛ nɔfɛ, baara wɛrɛ t'i ma ko i sigi ka alikuranɛ kalan, o i sigilen Ala yɛrɛ kumakan kan k'a kalan. Ni mɔgɔ min b'a fɛ k'a dɔn yali alikuranɛ danfɛn kumakan de don wa? Yali mɛlɛkɛ kumakan de don wa? Adamaden kumakan de don wa? Jinɛ kumakan de don wa? Yali mun de kumakan don? Siga ka bɔ bɛɛ lajɛlen na ka fɔ alikuranɛ ye Ala yɛrɛ de kumakan ye, subhanahu wa ta'ala. وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله سبحانه على سائر خلقه. danfara min bɛ Ala kumakan ani kumakan tɔw ni ɲɔgɔn cɛ, o de ye danfara ye, danfara min bɛ Ala ani dantanfɛnw ni ɲɔgɔn cɛ. Ni mɔgɔ min ye lajɛli kɛ k'a fɔ fɛn o fɛn bɛ diɲɛ na, a fɔ Ala de y'a bɛɛ lajɛlen daba ye, Ala kelen de y'a bɛɛ dan. Ala de ye mɛlɛkɛw dan, Ala de ye jinɛw dan, Ala de ye adamadenw dan, Ala de ye kulubaw dan, Ala de ye babaw dan, Ala de ye dugumakolo dan, Ala de ye sankaba 7 dan. N'an ko an b'a fɔ, an bɛ segin a fɔli la, fɛn o fɛn na aw ɲɛ b'a la, Ala kelen de y'a bɛɛ lajɛlen dan. Fɛn o fɛn na y'a dɔn, Ala kelen de y'a bɛɛ dan. Wa aw ma hali min dɔn, daba wɛrɛ foyi tɛ dantan fɛn si la fo Ala kelen. Ala kelen min ye danni kɛ, danfara min bɛ dali masa ani dantanfɛnw ni ɲɔgɔn cɛ, o danfara
o de bɛ ala kumakan ani dantanfɛnw kumakan ni ɲɔgɔn cɛ nin de la an baden alisilamɛw a bɛ alikuranɛ force ye nin yɔrɔ de la a bɛ alikuranɛ ka puissance ye nin yɔrɔ de la a bɛ alikuranɛ ka sankɔrɔta ye nin yɔrɔ de la a bɛ alikuranɛ ka barika ye nin yɔrɔ de la ka dɔn ka fɔ ja ni ala ni danfɛn tɛ suma ɲɔgɔn ma ni ala ni danfɛn tɛ suma ɲɔgɔn ye ɲɔgɔn ma o tuma ala kumakan ni danfɛn kumakan tɛ suma ɲɔgɔn ye ɲɔgɔn ma dɛ comparaison tɛ ala kumakan ni danfɛn kumakan cɛ dɛ ala bɛ danfɛnw sanfɛ cogo min na ala kumakanw bɛ dan ala kumakan n'o ye alikuranul karim ye o bɛ danfɛnw kumakan sanfɛ o cogoya de la an baden alisilamɛw nin faranfasiya in a ka kan an ka nin faranfasiya in importance dɔn an baden alisilamɛw Allah subhanahu wa ta'ala a ko ye alikuranɛ jigin alakira ma wagatiw la fusamanci wagatiw la kɔrɔtalen wagatiw la barikama ala ko k'ale y'o de suganti ka alikuranɛ jigin alakira ma ala min ye danni kɛ ala de b'a dɔn a ka danni cogoya la wagati jumɛn barika nana bonya ale ala fɛ ka tɛmɛ wagati tɔw barika kan wagati jumɛn fusamanciya nana bonya ale ala yɔrɔ ka tɛmɛ wagati dɔw fusamanciya kan wagati jumɛn kɔrɔtara ale ala fɛ ka tɛmɛ wagati tɔw kan siècle jumɛn barikara ale ala fɛ ka tɛmɛ siècle tɔw kan tuma min na ale yɛrɛ ala o wagati sera ale ala fɛ a y'o wagati de suganti ka alikuranɛ jigin o wagati la n'o ye alakira bangera siècle min kɔnɔ sallallahu alayhi wa sallam o de siècle ka fusa ni siècle bɛɛ fo ka taa diɲɛ wuli don min na ala banna kalow la barikama a ko ale ala ye san dan ka kalo 12 k'a kɔnɔ san kalo 12 in kalo kelen bɛ yen k'a y'o fusaya ka tɛmɛ san kalo 12 tɔ bɛɛ lajɛlen kan o kalo kelen k'o tɔgɔ da ko sunkalo kalo Allahu subhanahu wa ta'ala o sunkalo kalo min n'a y'o di alakira mantonw ma sallallahu alayhi wa sallam ko k'u ye sunkalo ye alakira y'o sunkalo kalo de suganti ala y'o sunkalo kalo de suganti ka alikuranɛ ba in jigin alakira ma o kɔnɔna na sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez, qu'est-ce que le Coran? Qu'est-ce qu'est le Coran? Le Coran, pour ceux qui en doutent, qu'ils sachent que le Coran est la parole de Dieu. Le Coran est l'adresse de Dieu à l'humanité tout entière. La différence entre la parole de Dieu est exactement la différence qui existe entre le Créateur et la créature. Si nous sommes d'accord que les créatures ne sont aucunement comparables au Créateur, il va sans dire que la parole du Créateur a la primauté sur la parole de quelque créature que ce soit. Le Coran est la prise de parole par Dieu. Le Coran est l'adresse de Dieu à l'humanité tout entière. C'est là où vous devriez en mesurer la gravité, l'importance, la primauté. Le Coran n'est pas une parole humaine. Le Coran n'est pas une parole venue de quelque créature que ce soit. Le Coran est la parole de Dieu lui-même. Il a choisi le Coran pour s'adresser à toute l'humanité. Il a choisi le Coran pour s'adresser à l'ensemble de ses créatures. Cela dépasse les hommes. Toutes les créatures de Dieu, le Coran est à leur adresse. Dieu, pour révéler le Coran
à son messager, le prophète bien-aimé, il a choisi le meilleur des moments. Car Dieu sait mieux que quiconque quel est le meilleur moment, quel est le meilleur siècle, quelle est la meilleure période pour décider de telle ou de telle mission. Le prophète, paix et salut sur lui, nous a révélé dans un de ses nombreux hadiths que le meilleur des siècles fut les siècles dans lesquels lui, le prophète de Dieu, a été investi du message de Dieu. Le siècle de sa naissance et le siècle de sa prophétie fut le meilleur des siècles. Et c'est ce siècle-là que Dieu a choisi pour révéler le Coran. Dieu a choisi le meilleur des mois parmi les 12 mois de l'année, le mois le plus béni, le mois le plus élevé par Dieu. Dieu a choisi le mois de Ramadan pour révéler le Coran à son prophète, paix et salut sur lui. C'est là toute la différence. C'est là toute l'importance du Coran. C'est la parole de Dieu descendue au meilleur moment, pendant le meilleur des mois et au meilleur des hommes, qui est sans doute le meilleur aussi des prophètes, Mohammed bien-aimé, paix et salut sur lui. On va dire l'islam. Kabini Allah est diɲɛ dan, Allah ye kitabuba 4 de jigin dugumakolo kɔkan, kitabuba 4. O kitabuba 4, Allah ye ciden 4 de suganti ka kitabuba 4 jigin o ciden 4 kan. Nka Allah ka ciden cilen da ma kɛ o ciden 4 dɔrɔn ye dɛ. Kabini Allah ye diɲɛ dan, fo buru bɛ taa fiyɛ don min na ka fɔ diɲɛ banna, ciden 313 Allah y'o de ci dugumakolo kɔ ka buna adamadenw. O ciden 313 Allah ko k'a ye kitabu 4 de jigi ciden 4 ma o 313 in na. A ma kitabu jigi ciden tɔ ninnu kan. Allah kumakan sera olu ma se cogo wɛrɛ la. O kitabu ba 4 min ni Allah y'o jigi ciden ba 4 kan, o kitabu ba 4 fɔlɔ o de Allah ye Tawrata min jigi Nabi Musa kan. Nabi Musa alayhi salam, Allah ye jigin kitabu la belebele fɔlɔ min jigi, o de y'a min jigi Nabi Musa kan alayhi salam, Tawrata. Jigin kitabu baw 2 min ni Allah y'a jigi dugumakolo kɔ kan, o de Zabur ye, a ye min jigi Nabi Dawuda kan, Nabi Musa kɔfɛ. Jigin kitabu baw 3, o de Injili ye, Allah ye min jigi Nabi Isa kan ka kɔn Alakira cili ɲɛ alayhi salam. Jigin kitabu la 4 na laban, o de Allah ye min jigi Alakira Muhammadu ka kisi ni nɛɛma ba ye, n'o ye Al-Qur'anul Karim ye, k'o kɛ k'ale Allah k'a ka kumakan kun cɛ dugumakolo kɔ kan, k'ale Allah tɛ kuma o kɔfɛ bilen pewu k'a banna. Ale Allah tɛ kuma ta min kɔfɛ, o de ye Al-Qur'an ye. Ale Allah tɛ kuma wɛrɛ fɔ min kɔfɛ danfɛnw ye, o de ye Al-Qur'an ye. Ale Allah tɛ kangarida danfɛnw ye kangarida min kɔfɛ, o de ye Al-Qur'an ye. Ale Allah a tɛ ladilikan di wɛrɛ min di danfɛnw ma ladilikan min kɔfɛ, o de ye Al-Qur'an ye. Hinɛ ani barika min n'ale t'a ɲɔgɔn wɛrɛ jigi dugumakolo kɔ ka kitabu wɛrɛ kɔnɔ, o de ye Al-Qur'an ye. An baden alisilamɛw, n'an ye Al-Qur'an minɛ n'an bolo 2 ye, an diɲɛ ɲɛna, an lahara ɲɛna. N'an ye Al-Qur'an minɛ n'an bolo 2 ye, an kisira diɲɛ na, an kisira lahara. N'an ye Al-Qur'an minɛ n'an bolo 2 ye, Allah b'an kɔrɔta ni Al-Qur'an ye diɲɛ na, k'an kɔrɔta n'a ye lahara. Nka n'i ye Al-Qur'an kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye,
kan kodo alqur'ane la ka fen o fen bla nola anga dala ka fo anga kasara nanga bonne o ta wolo doron de la jiana wallahi harata be juguya katima o bela jelinga ambade al-islamu Allah subhanahu wa ta'ala kuma minna jora alqur'ane jigininka ayi kuma kan do fo alqur'ane alqur'ane kono sallallahu alayhi wa sallam mun ba yira ka fo siga tala alqur'ane ala yira de kuma kanye siga fuyi kan ka siga fuyi tala Allah subhanahu wa ta'ala akwa alqur'ane bakono ala kirana mantuni inna nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun ambade al-islamu ninye lu kene kantade kafa al-qur'ani ala kuma kanye de al-qur'ani ala ka yamaru kando de al-qur'ani ala ka wuli bali kando Allah subhanahu wa ta'ala be kam foya ako inna ni ala be kuma danfara min be ala ni danfara kuma kanya danfara do fleni oyi jumai ala yi alqur'ani ayayin kono ala ko ka alqur'ani jigini ako ala ya décret d'état ka loi ta kasro ka jigi inna ala teka adamadun ga hakilla nyini ne abeka adamadun kuna foni ne fena femi nale ala ya ke nuta don abu kuna fona la ukadon inna nahnu sachez que le Coran est un décret divin. Le Coran est un décret divin. Le Coran, sa révélation fut décrétée par Dieu en toute souveraineté. Il n'a pas eu besoin de l'avis de qui que ce soit. C'est pourquoi il nous informe par ce célèbre verset du Coran, sachez que la décision est prise, elle est irrévocable, elle est irréversible. Je vous en donne l'information, c'est Dieu qui parle ainsi. Sachez que, sachez quoi? Inna, sachez que, nahnu nazzalna dhikra, sachez que nous, en l'occurrence, sa personne, car Dieu nous donne aussi un grand enseignement d'humilité. Quand il parle, lui, il parle à la troisième personne du pluriel. Cela prouve que Dieu nous enseigne l'humilité. Il peut utiliser la première personne du singulier en disant « je », mais quand Dieu parle, il dit « nous ». Mais tout le monde sait que Dieu est unique. Il est seul. Sachez que nous avons pris la décision. Sachez que nous avons pris le décret. Inna nahnu nazzalna dhikra. Nous avons pris le décret de révéler le Coran. Dieu poursuit en disant wa inna lahu lahafizun. Et je suis responsable. Nous sommes responsables de la protection du Coran. La protection du Coran contre toute velléité de déformation. La protection du Coran contre toute modification, contre tout détournement de sa substance. La protection du Coran contre tout esprit malsain. Dieu nous informe de ce décret. Le décret de la révélation du Coran et le décret de la protection du Coran contre vents et marées. Voilà une loi que Dieu a prise en toute souveraineté et il nous en donne l'information. C'est ça la différence entre Dieu, le Créateur et les créatures. Et la décision de Dieu est irrévocable, irréversible.
et s'applique à tous sans exclure. En bas de l'islam, Allah be kaka jon la dunya ka fo ale ala ye alquran jigi akele wale ala ale be alquran tanga akele mo tise ka alquran yelema mo tise ka alquran fali mo tise ka mirina ta do alquran kono mo se ka fen fraka mo se ka fen boala ni ye fen fe do ala ani ye jike nono la be kelenye abe don yoro be ko jikara nono la ala kuma kan mo si se ka yelema alquran ya ala kuma kan en bas de l'islam القرآن أم العلوم القرآن دوني بدي القرآن دوني داندي دنيا من كفر ودي القرآن جنيه بلا جلم باكن ينما يا بكى كالقرآن كونو دوني كي كاتا تالا وتكفويا دوني كرو إتمين دون الله o de ka bon dante bonya mina ka teme ga doni sira mi mala haka ja ala kuma kan dan fen kuma kan te kilin ne kama ala ba fal qur'an yo wore koni bunara madini jina u be farala nyogon kan ku bolo di nyogoma ku nani alquran nyogoni ku be dese kanani alquran nyogoni ko kada ko alquran te dan fen kuma kan ni alquran ya ala kuma kan ni en bas de l'islam ay ke alquran fe aga ke alquran kanun bagay aga ke alquran kalam bagay aka wire kalam alquran kalam ko nyumana aka go dimba yaw kalam alquran kalam ko nyumana aka intéressé alquran kono kuma donina aka go dimba yaw la donia alquran kono kuma la uka herenu ka sankoro tabe mina diana anuka kisi nuka tangabe mina lahara obeso min fe ode yo oyi ambade al-islam aw kado kafo Allah subhanahu wa ta'ala al-Qur'an min nayati al-akrama sallallahu alayhi wa sallam annam mantuma ala ye aya fɔlɔ min jigin alakira alikuranɛ ba in kɔnɔ o aya fɔlɔ in o yɛrɛ de b'a yira an na k'a fɔ ja ala dɔɔni a tɛ taa fɛn min kɔ fiyewu ala batoli tɛ taa fɛn min kɔ fiyewu o de ye ala dɔɔni ye wa ala dɔɔni de ye kalan ye kalan daminɛ de ka ala kumakan dɔn ni mɔgɔ min ye diɲɛ fɛn bɛɛ dɔn i ma ala kumakan dɔn ani ma foyi dɔn a bɛɛ ka kan ni mɔgɔ min ye fɛn bɛɛ dɔn i ma ala dɔn ani ma foyi dɔn a bɛɛ ka kan a ka dɔn dɔɔni bɛ daminɛ ala dɔɔni de la wa ala dɔɔni a ka dɔn k'a fɔ bɛ tɛmɛ sira min fɛ o de ye alikuranɛ dɔɔni ye alikuranɛ dɔɔni o de ye ala dɔɔni ye alikuranɛ dɔɔni o de ye aw ka diinɛ dɔɔni ye alikuranɛ dɔɔni o de ye aw ka taa sira dɔɔni ye o de ye aw ka kisi sira dɔɔni ye o de ye aw ka tanga sira dɔɔni ye o de ye aw ka jɔyɔrɔ sɔrɔ diɲɛ ɲɛnamaya in kɔnɔ yan ka laban ko ɲuman sɔrɔ diɲɛ ɲɛnamaya in kɔnɔ yan ka kisi sɔrɔ lahara o bɛ tɛmɛ sira min fɛ o de ye alikuranɛ ba in dɔɔni ye ala ye aya fɔlɔ min jigin alikuranɛ ba in kɔnɔ alakira ma o de ye iqra a ko alakira ma kalan kɛ iqra kalan kɛ nin b'a yira k'a fɔ siga t'a la ko y'an baden alisilamɛw alikuranɛ in dɔɔni o kalan o ye wajibi de ye silamɛ cɛ n'a muso kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ tɛ se ka nafa sɔrɔ foyi la f'i k'a dɔn n'i y'a ɲɛdɔn a kɛ ko ɲuman bɛ nɔgɔya i ye nka n'i ma ɲɛdɔn i bɛ k'i kun fɛ a kɔnɔ dɛ mɔgɔ b'i kun fɛ ko min kɔnɔ i tɛ se ka nafa sɔrɔ ko sina la dɛ a y'aw ka diinɛ dɔn aw ka diinɛ dɔɔni tɛ taa fɛn min kɔ fiyewu o ye alikuranɛba dɔɔni de ye ala ye aya fɔlɔ min jigi alakira n'a mantonw ma o de ye kalan ye iqra ko alakira ma kalan kɛ i ni mantonw a ye kalan kɛ a ka mun de kalan aw ka ɲini ka ala dɔn aw ka ɲini k'aw ka diinɛ dɔn k'a ka ɲini k'aw ka diinɛ ɲɛnamaya k'a tacogo dɔn. Le premier verset du Coran qui fut révélé par Dieu à son prophète Mohammed bien-aimé
a été Iqra, lis. Dieu ordonna à son prophète de lire. Vous voyez, Dieu nous invite par ces versets à l'enseignement, à l'importance de la quête du savoir, à l'importance de l'acquisition du savoir, de la recherche de la connaissance. Car l'islam va de pair avec la quête du savoir. La bonne adoration de Dieu passe nécessairement par la connaissance de Dieu. Si vous ne connaissez pas votre religion, comment pouvez-vous pratiquer votre religion? Si vous ne pratiquez pas correctement votre religion, comment pouvez-vous en tirer les meilleurs bénéfices? Difficile. Donc le premier verset du Coran qui fut révélé a été Iqra, lis. Dieu nous invite à la lecture, à l'enseignement, à la quête du savoir. La quête du savoir est un devoir sur chaque musulman. Cherchez à connaître Dieu. Cela passe nécessairement par la connaissance du Coran. Lisez le Coran. Connaissez le Coran. Faites lire le Coran par vos enfants. Mettez vos enfants sur le chemin de la connaissance du Coran. Car le Coran est la mère des sciences. Le Coran n'a rien occulté. Le Coran a tout dit. Le Coran est le catalogue de l'humanité. Le Coran est le catalogue de l'humanité. Aucun fabricant n'a fabriqué un produit sur lequel il n'a pas mis un catalogue. Dieu, le seul créateur, il est le seul qui a créé. Les autres sont des créés. Nous les hommes, nous sommes des créés. Les djinns sont des créés. Toutes les autres créatures sont des créés. Il n'y a qu'un seul créateur, c'est Dieu, lui seul. Et le créateur suprême a déposé comme catalogue pour l'humanité le Coran. Le Coran est le catalogue de l'homme. Le Coran est le catalogue de toutes les créatures. C'est le catalogue des créations. Vous voudriez connaître les créatures, lisez le Coran. Vous voudriez connaître ce qui se trouve dans le mystère de la création, lisez le Coran. Dieu nous a donné beaucoup d'exemples, beaucoup d'orientations dans le Coran pour permettre aux chercheurs, aux scientifiques d'emprunter le bon chemin pour faire les meilleures découvertes afin de faire profiter cela à l'humanité. C'est le Coran qui est le catalogue des créations. L'enseignement du Coran est plus qu'une nécessité. Le dernier verset du Coran, descendu sur le prophète Mohammed bien-aimé, a été cette puissante parole de Dieu dans laquelle le Créateur suprême dit وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. Voyez la puissance de ces versets. Dieu nous invite ici à quoi? Dieu nous dit وَاتَّقُوا يَوْمًا, craignez un jour, تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ, vous reviendrez à Dieu ce jour-là. Il faut craindre ce jour-là. Un jour attend chacun de nous. C'est le jour de notre retour à Dieu. Le jour de notre disparition de ce monde. Le jour de la fin de cette vie. Ce jour attend chaque vivant. Et Dieu nous invite à craindre ce jour-là, à préparer ce jour-là, à ne pas se laisser surprendre par ce jour. Car ce jour est inéluctable. C'est un passage obligé pour tout homme. Tout homme ayant connu la vie connaîtra la mort. Dieu nous invite à nous préparer pour ce jour ultime. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. Ayesira donye au kelengele na bela jelembe segi domina katra alama. Dine kara al-Qur'an aya labani
ala aya laba min jigi ala krama kasroka alquran datugu maka wala tena alquran ko fe ble fuka taga buru fiya ama kuma kan laba me masa subhanahu wa ta'ala ga discours kuma laba no alquran kuma laba o de karani ate kuma min ko fe ble ate kuma ta min ko fe ble na min je kan meninge na min je kana meninge na min dia sira jele mina na min dia sira dule mina na min dia sira ala nya na min dia ban ala la ma ala te kuma ta min ko fe ble o de karani ni ne kara ala ka kuma la banye wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah aw kelen bela jelenga sira nya donye domina aw be sigin kana ale alama be ka sigina ko dombe kada ni alama nyina ni oni ko danina lati nyino nisna ko sayala ni bela jelembe saya do saya benade wa saya fana mbade alislamu saya manjugu falla bembaliya o de ka jugu saya la bembaliya de ka jugu ala ko kangani ndoyin kumbe de kangani ndoyin la benke de kangani ndoyin préparer de préparation kan ka ge do mi nyera la ni ndonde do kadaka fembe kuma be saya la foka foko saya ko kibe singa na bara wala ke tujiana o kuma tala. La mort, c'est la fin. C'est l'arrêt des comptes et le début des bilans. Quand le bilan est positif, la vie aura servi à quelque chose. Mais quand le bilan est négatif, la vie n'aura servi à rien. Est-ce que nous allons nous laisser dans une situation telle que la vie n'aura rien servi pour nous, à nous? Je dirais non. Nous serons suffisamment intelligents pour éviter cela. Donnons un contenu à notre vie. Donnons un contenu à notre existence. Rendons notre existence positive. Et cela revient à préparer avec minutie les jours où nous tournerons le dos à ce bas monde et nous prendrons le chemin de notre dernière demeure qui est le début de l'au-delà. Nous prions Dieu pour que le jour de notre ultime départ de ce bas monde soit le meilleur des jours pour nous. Cela passe nécessairement par le repentir, par le redressement moral, par le redressement de nos conduites et de nos comportements. Qu'Allah renforce notre foi, qu'Allah renforce qu'Allah renforce notre compréhension sur notre religion, qu'Allah nous donne le savoir, qu'Allah éclaire nos esprits afin que nous puissions adorer Dieu correctement, car adorer Dieu correctement revient à gagner à avoir tous les bénéfices de l'adoration. Allah kanga batomene, Allah kanga limanya ujidi, anganya maya Allah kake dinenka, nambe laban Allah kan laban dinenka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والبيان وذكر الحكيم قد قلت ما قلت إن ثوابا فمن الله وإن خطأ فمني ومن الشيطان واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى. ألا وصلوا وسلموا على خير البرية وأفضل البشرية كما أمركم المولى عز وجل وقال عز من قائل حكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم ومجد وأكرم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأظهر. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين.
وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بضاعتنا اعتراف بالخطايا، ودمع واكف صدقا يسال، ننادي حين تختنق الحنايا، ألحنا بالصلاة أيا بلال، ننادي حين تختنق الحنايا، ألحنا بالصلاة أيا بلال، ألحنا بالصلاة أيا بلال.